क्या होना चाहिए। तो वही तो सजेशन तो आता ही है, तो हमारा पूरा सजेशन तो ले लिया। सजेशन तैयार करने के लिए हमारा टाइम लगेगा, हम कर लेंगे। वो सोचता है ऐसा करने से ये हमारा मुश्किल हो जाएगा चुनाव के लिए, मुश्किल उसको हम कर देंगे। दीदी 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 वो पूरा छीन के लिया, लूट करके लिया, क्राइम करके लिया, ये उनको नहीं चाहिए था। बीजेपी का 100 ऑफ एजेंसीज वर्किंग हियर, हंड्रेड्स ऑफ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, बीजेपी फंड में काम करते हैं और एआई देके झूठा झूठा बात कहते हैं। तो भी आप लोगों को पता है कि यूपी में नंगा करके लोगों को रखता है सांबादिक को। हम लोग कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं किया आज तक, लेकिन अगर ऐसा चलते रहेगा तो मैदान में लड़ाई होगा, लोकतांत्रिक लड़ाई लोकतंत्र का परंपरा में ही होगा। दीदी दीदी दिल्लीते आंदोलन হবে, दिल्लीते आंदोलन হবে, दिल्लीते सब হবে। আর আজকে বিকেল 4টের সময় সব ব্লকে যারা এসআইআর এর কাজে যুক্ত এসআইআর করবেন, বাদবাকি সংগঠনে যারা আছে সারা বাংলায় সব ব্লকে সব ওয়ার্ডে এর প্রতিবাদী মিছিল হবে। বিজেপির এই তৃণমূল কংগ্রেসকে অ্যাটাক করা এবং বিজেপির এই চুরির বিরুদ্ধে, এই ডাকাতির বিরুদ্ধে, এই লুটের বিরুদ্ধে আমি তো বলি যদি ক্ষমতা থাকে সামনাসামনি লড়ো। ভোটার নাম্বার দিয়ে ডেটা চুরি করে বাংলার মানুষের উপর অত্যাচার করে যদি মনে করো যে তোমরা টিকে থাকবে, তাহলে জেনে রাখবে বাংলা ইজ দ্য কি পয়েন্ট অফ ইন্ডিয়া। If Bengal is disturbed, India is disturbed. If Bengal is disturbed, all the gateway of the border country is disturbed and border state is disturbed. These fool people, they don't understand. They only understand in the name of so-called religions. They don't love neither Hindu, neither Muslims, neither Sikh, neither Parsi, neither Jain, neither Muslim. They only love themselves and they have created their own religion in the name of brutality. हम बोल दिया ना आज 4 बजे हम तो इधर में अभी है, जब तक सेटल नहीं होगा। आज 4 बजे हमारा वार्ड में एवरी वार्ड, एवरी ब्लॉक देयर विल बी अ प्रोटेस्ट रैली। ओनली वार्ड बिजी विद एसआईआर वर्क में जो है वो एसआईआर वर्क करेगा, बाद बाकी जो है वो आंदोलन करेगा। क्या होता है देखो ना, সেটা নয়, আমাকে কাগজপত্রগুলো সেট করতে হবে না। পার্টির কাগজপত্র তো নিয়ে চলে গেছে অনেক, টেবিলগুলো তো ফাঁকা পড়ে আছে, ল্যাপটপ নিয়েছে, ফোন নিয়েছে, হার্ডওয়্যার নিয়েছে, হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, সরি হার্ডওয়্যার না, হার্ড ডিস্ক নিয়েছে, কাগজপত্র নিয়েছে। তো আমাকে তো যারা কাজ করে তাদের সেটেল করতে হবে। তাদের চেক করা হবে, ইডির ভয় দেখানো হবে, সিবিআই ভয় দেখানো হবে, তাতে আমাদের লোকেরা ভয় পায় না। তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এরা বিজেপিকে আমরা কেয়ারই করি না। পুলিশের কোনো এফআইআর নেই, ওরা নিজেরাই করেছে, গায়ের জোর, ফোর্সফুলি। They want to forcefully bulldoze the Bengal. Bengal people will raise their voice and they will not bow down their head to BJP. And I do not know why BJP, Congress and leftists are working together here. They should remember that if the enemy comes, everybody is to work together for their own interest. But they think that enemies are our friend. We don't believe this ideology. We believe that BJP is a dangerous party.
they will finish the country. They have already finished. Who is Ganesh Kumar? Is he a magician? What is his credibility? Only to protect his district magistrate who is Parivar? And please don't ask this question, it's not related to this. No, I will not give an answer. You ask BJP, go to ask BJP, they will give you reply. If the matter is end now, and I am not talking about that. আপনি ভালো বলতে পারবেন, বিজেপি কে জিজ্ঞেস করুন। কয়লার টাকা অমিত শাহ ব্যবহার করেছেন, রাজনাথ সিং ব্যবহার করেছেন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করেছেন, শুভেন্দু অধিকারী ব্যবহার করেছেন, এবং তাই আপনাকে বলছি যে আপনি ইডিটাকে রেড করুন, অমিত শাহকে রেড করুন, শুভেন্দুকে রেড করুন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে রেড করুন, রাজনাথকে রেড করুন। দিদি ইন্ডিয়া টিম ইন্ডিয়া জয় বিজেপি করুন, হবে না জয়।